bukti bahwa kader kiai lu pada bilang alhamdulillah syukurin gitu. Kan kau tu sadar bahwa kiai milenial ngak baben tak ustaz sehingga cara sabada figur selambak setapan aku buatan miran jalannya lah kita ulama kau nak tu lapa pentren dah kau kuluk dapat ketongkang lega dia tak ustaz seko nambak sajuang je kaki keluar di pondok qala fulan qala illan yo be masalah kampung talabu yang lambak aman kaya lambak tenang lambak nyaman mungkin salah situ menyebab si alim terlibat di ilmu nah akhlak lu pada bi lambak ada penting dah kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu tabung anjing nabi dekik sokone ulama kan surah bentah qala fulan qala illan qala arifillah tabung anjing nabi Muhammad kathirun su'aluhu banyak orang tak minta qalilun mu'tuhu tabung anjing nabi dekik Abdullah bin Mas'ud di akhir zaman banyak orang minta ngemis ingin benih cuba lo langsung cuba tafsir hukum karena hadis umum kathirun su'aluhu makin malah soal dah qalilun mu'tuhu sokone orang sabri ibaban ke ang lampu merah orang kata sokone orang sabri qala atabu Abdullah bin Mas'ud fama asna'u inda dhalika ya Rasulullah anjing nabi mula zaman ngakak lintok pana apa saya laku naptina wa mata adali bila kanjing nabi saya ngak ni ke zaman Abdullah bin Mas'ud kata wakim bila kanjing nabi saya ngak lintok zaman tabung kanjing nabi idza umitatis shalah mula banyak ring lo apa je Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Ada lu ganggu dia. Ha? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam syarih al-Bakri Uthman Muhammad Zainuddin rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi ulumihi wa ulumina fid darain amin. Qala wa minha al-uzlah panika setengah dari wasiat al-uzlah tining mencel ay wa minal wasaya tis'il uzlatu panika setengah dari wasiat-wasiat pesan-pesan sesanga al-uzlatu tining mencel. Al-Imam Ahmad Malibar sandik naudhaman ditera wasiat dari ada ba'abani syaren di Imam Al-Bakri satu Uthman Muhammad Zainuddin Al-Bakriyu Al-Makiyu ada syaren kita ada bahwa dia ada abanta ada buku ayat bahas tentang syariat tarekat dan hakikat asenarangakin cara nabaaban untuk ibadah ajunan Allah mengikuti cara para aulia pesan dah ada tu tobat tanpa tobat tak bisa lagi ampun masana tobat wa min hazuhdu masarata apa itunya ati soroja hubungan itunya was boleh senabar telak muhafazatu ala ali muta'allumul ilmi syar'i tu ajar ilmu syariat ada orang dapat ke Allah dalam keadaan bodoh boleh aulia ada aulia dia gelanon bodoh ada mesti alim. Yang nomor 4 al-muhafazatu ala sunan isroja gawaktonah lebih-lebih pada sunat kanjeng Nabi Muhammad ketika aba ala sunat Rasulullah maka kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bih Allah Ta'ala saja kau ingat hadis lambak saya sebut bi Imam Bakri Dimyati
Jadi nomor 4 kau tu aja ke sunnat Rasulullah, pajang sunnat tikira Qur'ana sedekana akhlaka. Nomor 5 tawakkal ke Allah, kau tu tawakkal da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6 bari apa ikhlas. Nomor 6 qanaah. Tahun saadan kita bahas qanaah. Nomor 7 al-ikhlas, bari bahas ikhlas. Nomor 8 apa kena al-uzlah. Apa uzlah cara uzlah mencel lo apolong bi orang dengan. Qala rahimahullah wa hiya tafarrudu 'anil khalqi. Wa jeneng uzlah panika mencel buruk nang ketibi tafarrud mencel 'anil khalqi dari sadajana makhluk. Nang niro mana jak keluaran. Atau buru dak hutan, atau buru dak koncon gunung. Ari uzlahnya mana? Fa alaika biha maka natapanna panjenengan biha kelaban uzlah kake terasa dan ada jalan ajunan Allah mengikuti cara aulia. Alaika bil uzlah. Cak bolong bi orang neng ero mana ketibi atau buru kake. Buru di tempat apa kiai di annal khalqa yushghilunaka anillah, karena sungguhna makhluk paneka merepot kapi dak panjenengan dari Allah. Ketika kaki apolong bi orang magela orang gelak ngalak di waktuna kaki saat dikira saapa jeung lo berapolong bi orang. Jadi tabuna Imam Bakri dina al khalqu yushghilunak, makhluk merepot kaki dari Allah. Wa yuqimunaka fi syarri wal halak, banani paakin basara makhluk dak panjenengan fi syarri dalam kecubaan wal halaki bana dalam kecelakaan. Taking bolana polong bi orang kaki daki arasanan, kaki daki bolana awam bi orang, kenal bi orang pasake becik dalam pas sombong, pas takabbur, pas sampai sekapina. Area uzlahnya mana cara? Bahwa memang uzlah ada bahas dalam syariat. Ben uzlah dia banyak hadis selakala ikabai rujukan, ikabai asal dalam uzlah. Salah situng sabuna ajunan Rasulullah riwayat Imam Muslim, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ada salah satu hadis sebagai ulama yang baik rujukan di dalam uzlah. Allah Taala lebur dak situng gabula. At-taqiyya setakwa. Sandi takwa pengatakok ke Allah. Al-ghaniyya sesoki, soki nak maksud soki akeh. Lo hubungan de orang, lo parlo de orang. Al-khafiyya samar. Lo terkenal. Bahkan ada tahu. Kanjeng Nabi nang riwayat Bukhari Muslim atau Buakin Rasulullah yushiku ayyakuna khayra malil muslimil ghanam yatba'u biha sya'afar al-jibali wa mawaqi al-qatri. Deki nang akhir zaman harta paling berharga ikan di orang lepak embe iki buburu ke atas gunung buat duan bi emben yafirru bidinihi minal fitan. Mereka deki nang akhir zaman buru kalaban tunya nak boleh embe buru ke atas gunung sya'afal jibali wa mawaqi al-qatri cokon-cong gunung. Ada apa kana yafirru bidinihi minal fitan. Mana polong bi orang, polong bi masyarakat di baba, rosaka ke mana? Fitnah di dalam ke mana? Lah dikana ulama ngebai pembahasan tentang uzlah. Arti tentang uzlah. Riwayat ajunan Kanjeng Nabi riwayatakin bi Imam Bukhari Muslim. Sahabat tanya ada ajunan Rasulullah ayyun nasu afdalu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mana siapa saya rasa paling bagus? Kanjeng Nabi ada buakin mu'minun mujahidun
bima binafsihi wa malih. Orang mukmin seahli jihad kalau bantunya bantuan untuk agama Islam. Hari sebalik bagus sebelum Rasulullah. Sahabat matar thumaman ya Rasulullah. Pas saya kanjeng Nabi. Pas kanjeng Nabi ata buakin thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin min asy-syi'abi ya'bud rabbah. Deki paling bagus orang senengan nang celah-celah gunung. Katibi ro apolo mi merusah keng ibadah da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis model ngak ria kana arbi ulama seikabai landasan dalam pembahasan uzlah lebih-lebih nang kitab tasawuf. Artinya riwayat Imam Abi Dawud, ikia Imam Hakim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat kanjeng Nabi. Tambah Abu Akin bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau apolong bi kanjeng Nabi Muhammad idzakarul fitnah. Ternyata Rasulullah acerita tentang fitnah kok gunjang ganjing, kesibukan nang akhir zaman. Ada fitnahnya mana? Dalam agama, dalam politik, dalam apa boleh, dalam ekonomi, dalam sosial. Ada ketenangan sibuk sekapin. Ada mana fitnah tu? Imun benih zaman setia bila boleh kena hari sajan kebudi jangan sahar berembakan dia. Fitnah sajan raja. Cabut Rasulullah ketika abdina polong ban kanjeng Nabi tamun Sayyidina Abdullah ibnu Amr al-As nengoleng Rasulullah cerita tentang fitnah. Faqala idza ra'aitumun nasa, dekik kaki mau lengat elak manusia, marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum, mereka ada banyak munafik. Amanat sebi Allah Ta'ala yang banakin edan badanakin, khaffat amanatuhum. Amanat ilmu tadi ustaz lo tepat, tadi kiai lo istiqomah lo tepat, tadi fitnah badana apa oleh tu pemerintah ben semacam. Artinya mana khaffat amanatuhum wa kanu hakadha, dekik mula manusia ngak ria, fashabbaka baina asabihi. Jeung Nabi ada yang ada shabbaka baina asabihi. Ada salah situng hadis tasbih saya riwayatakin hadis musalsal ibaring tasbih bil musalsal antara santri ban guru sampai ajunan Rasulullah. Wa shabbaka baina asabihi, kanjeng Nabi dekik orang yang mula pada munafik, marijat uhuduhum, cencilok tepak, khaffat amanatuhum, amanat kebedan badan, wa kanu hakadha, mula mereka yang riak. Tabun Sayyidina Abdullah fashabbaka baina asabihi, pas kanjeng Nabi atas bik ngariak. Qultu fama asna'u inda dzalika ja'alani Allahu fidak. Kanjeng Nabi mulai ngak di zaman kula lakuan apa Rasulullah, kula lakuan apa teman Sayyidina Abdullah bin Amr al-As. Kanjeng Nabi Muhammad azabu ilzam baitak, kaki cak keluaran romana wa amlik alaika lisanak, tekuk silana cabetan lagi ya zaman setia tekuk tanah ingatin oleh saya ilzam baitak tabun Rasulullah. Wa amlik alaika lisanak, jaga lisan jangan pentak dan badan pentak. Wa khudh ma ta'rif, perang saya ketahuan kana. Wa da' ma tunkir, perang sibik kaki lo ketahuan lo ikeding lo arteh. La nang tau sah asba asad. Da' ma tunkir, perang selok cocok kaki saya kana. Wa alaika bi amril khassah wa da'anka amrul ammah. Ada pesan Rasulullah, sehingga ya lu urus aban tibi carus urusan yang lain. Amrul ammah karena masalah sekampuan yang karena manusia banyak, masalah sekampuan yang karena masalah banyak. Kanjeng Nabi sorok-sorok norok jadi ya kaki neng ero mana tak harus urus orang. Melana nang sebagian hadis sampai kaki nying ke atas gunung makan daun pas kaki mati dalam kebadan ngak dia
Ada hadis-hadis ingat dia tera, ada hadis-hadis muzlan ng akhir zaman. Jabuna riwayat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Riwayat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Iyudfa angkal umur fasayati zamanun. Tabun ngajing Nabi Abdullah bin Mas'ud ka akim manancam umur ya. Ada banyak hadis model ngak ada dah. Ya'ti alaika zamanun dekik kaki bakal masuk ada situng zaman kathirun dan berirah. Kathirun khutaba'uhu. Banyak tukang khutbana. Khutbana banyak ulama. Tukang ceramah baru teh mursyid. Lambat kiai tu dah saat ceramah lo ingat lo dengar bahaban dia. Lambat sampai zaman ni pengkalan salah situng seeper ngap engkau dari sesepuh area pengkalan saat ceramah bisa kocak awal orang ceramah ke Muhammad Hadiri bi tangabau ke Mahsus Ridwan dua dia ke Masduki almarhum di mana Sumadiyah abana ke Taufik Ruan Arya kata Allah juga berada ketemu. Arya figur sepo saat ramai dalam masalah. Artinya namun lamba logor sokor de model ceramah lah. Ceramah mereka. Masalah bani masalah tengenteng, masalah tausiah ke orang. Tadi mula de ulama sepo lamba lo elakon ni. Tadi ingin masalah dia bani pas saling nyalakin je artinya lu ceramah artinya lu ngorbit artinya dengar enggak silahkan kaki acar ceramah kencak pungkirin bahawa nang akhir zaman sajan banyak orang tukang ceramah ada tetanggara hari kiamat setini kini ya. Lo keloro ria enggak dah ken hal tingkah ingat ria ada tetangga orang akhir kiamat. Tong kala dekik na akhir kiamat. Reng bini sajan banyak. Apa reng bini pasti pat ada? Lah. King salah situng tetangga kathirun khutaba'uhu. Qalilun ulama'uhu sokonni ulama temun Rasulullah. Sayati fasayati alaika zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Dekik akhir zaman banyak tukang muruk ngari alim. Ilmu kawanin sapi benmun ekenge iya cara area keberadaan mengacu dengan dia engkau king apa entah dari segi alamatus saah datang ngera kiamat lo apa entah area becek anja ilmu serancang bagus dah ilmu serancang bagus hakikat ilmu na. Tapi Allah Ta'ala ada hikmat untuk mengacu sebab Allah Ta'ala yatur sampai ada akhir kiamat. Mun lamba orang-orang melarat kena. Ngerti? Setiap khatib kathirun khutaba'uhu ku apa? Secara lafal banyak tukang khutbah. Bani khutbah jual balolo bani. Khutbah pasar, khutbah mandiman, artinya tukang ceramah. Lo tinggal riya dari kecuali orang yang di kecerdasan. Lo bisa orang yang di pengalaman pas setiap khutbah, tukang ceramah, lo bisa artinya orang yang di ilmu. Tapi budi qalilun ulama'uhu ulamaan sokone. Apa intinya dikena banyak orang cerdas sokone ring alim Allah orang alim ulaman Allah sokone orang bantara ring alim gaja dia mafhum hadis terada ring alim matlah boya tal-talan orang cerdas orang alim orang tapi terlebat akhlak ada istiqamah ada lo ingat ulama salaf lamba bukti lagi Nabi qalilun ulama'uhu. Benar ya setel di kebadan lambat kena kaki tahu engkau kira engkau keban zaman SD lambat arlah senang murah juga asal mutan sebenarnya SD SMP ya Allah kita kejar aja SMA ring tua lah pamelarat nak anak cerdas ada susu repot. CDR ASI
Sedangkan saya seorang sepo lambat apa ni tonggolan saya sepo dah sini lambat jagung lambat dia tapi gizi ke orang artinya ti lambat orang dia secerdas sana kincik tuan ah sokone orang bila non cerdas lain setia cerdas lain setia alhamdulillah nikmat dari ajunan Allah kencak mungkir aja tentang ada kiamat bani cuba aja engkau lah tak cuba becet lambat macam kitab molok tela molok tela 6 tahun luar biasa kena buntu sejak sampai setahun petong bulan ngi'rab esok al bisa masyaallah alhamdulillah lambat molok para ulama sepoi pun tuk apa entah kitab sejak enjang putra nak kiai lambat ada cak ongker kena ongkuan kay sepo lambat mon molang sulam sefina kifayah bidayah kalia madariyat nahwu jurmiya kailani ketika masuk ada jurmiya kailani seronya ke gelenon taput terleng kampung ayo nak keluar kaki cokok cong tekuk sulam sefina kifayah bidayah ayo alaku artinya si alim nahwu namong puterna ulama asatid orang-orang tokoh masyarakat ini setia bi Allah Ta'ala etabur alhamdulillah nikmat dari Allah Ta'ala man bimman potongan ada ilmu menyebar kathirun khutaba'uhu ketika mereka cerdas pentah apa entah sotojana akwal ban qil qul silakan lambat lo bahas bi santri tu bahas ulama kibar ring sepo para ulama sepo setia nomor tu ayuk syukur dan alhamdulillah setia bahas engkau bi kaki nang bahtul masail sama ki umur rempat dah dengod para asatid senyaranyar setia kau pun lagi nak gerak lekah tapi saya tanya lagi ni barat keluar kapi majmu' raudhah bughni ihaya saja keluar bahkan kadang santri kini aliman bi kiai na sesepuh ada banyak kan la arya mengarah dekat apa qalilun ulama'uhu kesan banyak orang cerdas Arya akhlak kita tahu akhlak lambat bisipiakan lain terus kau tu ngakonen patap lain akhlak anak dak reng tu lah banyak anak alaban ki bena zaman ki bena lingkungan kiai lambat sepo kadang lok pati alim tapi ulama Allah bismillahirrahmanirrahim ngapur santri kadang lima alim kapi setia alhamdulillah kitab sekamar morok sebenarnya ilmu santri kadang na'udzubillah keluar lo tengok berhenti lagi ada fakta benar banyak ada kan bukti bahwa kader kiai lo pada bilang alhamdulillah syukurin gitu kan kau tu sadar bahawa kiai milenial ngak baben tak ustaz sehingga cara sabah ada figur selambat setapan aku buatan milenial jalannya lah akidah ulama kau nanti lapa pentren dah kau kulok dapat ketongkang leka dia tak ustaz sehingga nak lambat seajuang je kaki keluar di pondok qala fulan qala illan yo be masalah kampung talabu yang lambat aman kaya lambat tenang lambat nyaman mungkin salah situ menyebab si alim terlibat di ilmu nah akhlak lu pada bi lambat ada penting dah kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu tabung anjing nabi dekik sokone ulama kan surah bentah qala fulan qala illan qala arifillah tabung anjing nabi Muhammad kathirun su'aluhu banyak orang tak minta qalilun mu'tuhu tabung anjing nabi dekik Abdullah bin Mas'ud di akhir zaman banyak orang minta ngemis
ingin benih cuba lo langsung cuba tafsir hukum karena hadis umum kathirun su'aluhu makin malah soal dah qalilun mu'tuhu sokone orang sabri ibaban ke ang lampu merah orang kata sokone orang sabri qala atabu Abdullah bin Mas'ud fama asna'u inda dhalika ya Rasulullah anjing Nabi mula zaman ngagak lintok pana apa saya lakukan abdina wa mata adha bila kanjing Nabi saya ngak ni ke zaman Abdullah bin Mas'ud kata wakim bila kanjing Nabi saya ngak lintok zaman tapi kanjing Nabi idza umitatis shalah mula banyak orang apa aja engkau dapat ada situ masjid pejeng ada bidana ada hari masjid ada engkau lo nyangka orang yang pengkir lo apa aja orang yang solat maro mana alhamdulillah tapi si ada kamu pakai banyak sekali orang yang lo apa aja kadang pakai apa aja di luar waktu idza umitatis salatu wa qubilatir risha ketika sogok menyogok aktiflah bila saya ngak berkuat hati tu kakek setiap orang yang kau beri kakek terus kempana nyogok ngabaya asim ngabaya seorang adalah kon kau beri bahkan tertijaknya laki atas melolo umat rusak di bebe kakek oleh polisi damai pak banyak coba buang nyogok pesere buang kepentingan apa-apa yang baik kakek bener atau bersalah ketika kelak nyogok buang sogok dia tepak badan kelero tapi mau kelero benar setepakkan dia wa qubilatir risha jabun Rasulullah wa yuba'uddin bi'aradin qalilin minad dunya yasirin minad dunya deki Abdullah bin Mas'ud mula kamai tual demi kepentingan dunia lah ingin dunia dina umum bari kita bahas ad-dunya dunia rebane pese melolo terah dunia rebane emas melolo dunia nilai kaki masyarakat dunia dia pangkat kaki sebagai kiai dan ustaz dunia termasuk dunia apa kana prioritas kebanggaan alek wa mintar aju dunia kape kaki terorua masuk ketika saya katakan kitab atau ilmu nak kakek yang terlalu di masyarakat kan beri kau cakin lo ikhlas fihi iltifatun minan ilan nas orang kelaki ajaling ke orang mula ke mana ikabai pelantaran kan kui situng apa yang dari tunya ke barang surah sampung bi Allah aja masuk wa yuba'uddin bi aradin yasirin minad dunya salah situng ke kiamat kemah ikabai apa kena ikabai jalan kan kui kanyaman tunya lah ban kita bahas luas ingin perang remong ki asampung abi Allah hari inti bari perang remong ki asampung abi Allah maka kau cari ikhlas anda ya ara apakah kami ada wah ara apakah kami apa boleh mi sedekah ara apakah kami ke masjid ara apakah kami baca Quran Allah kiai aji ikhlasnya mana lillah qul ala kuni kepunan Allah semakon ini yang turun tiba ada tujuan ibadah li ayyi syai'in atau liman ibadatuka ikan di siapa ibadah kaki lillah ada kaki mukhlis ban ingin kena bada fawaidul ibadah ubudiran di andi faidah apa kadang orang dari kebagusan ay alam bi orang kadang orang dari ibadah ni sedekah bi orang kadang orang dari unai salabatin bi orang kadang orang sebelum sati kere erin bi orang ajo faidahnya mana Islam kena kaki asampung ke Allah silahkan kaki mau beri nasihat dengar bi orang ada bakun ikhlas ayo pun jangan lepas nu jangan mari berzikir tahlilan beri la apa ro ikhlas celing Islam kena karena Allah aram ya tahlil tatang ke kiai karena bakun Allah taala suruh nak ni hak kita tatang ke kele ko ikhlas itu amma Allah nai buang arame kasah
nasin. Ngerti kan? Arami ceramah pisena. Arami dakwah alam na orang lain nak ka kilo ikhlas. Nak ka kita ikhlas. Benar ya, inti memang berde-berde kena selangkeng Allah Ta'ala itu cuh senajan kaki ngarep dekah penyon dekah fawaid atau berde faidah nah ada kocak ikhlas di ulama arami tahlil kula tahlil kiai kula karena Allah semoga bi la ilaha illallah kula ikhlas karena Allah eki keng kula lapar ini kisah bernasik ya tor ikhlas tapi ikhlas nomor 2 araga kimi apa jang kula lillahi ta'ala fardhon lillahi ta'ala keng kula takok di neraka boleh pada biria kula sauman lillahi ta'ala apa safardhon lillahi ta'ala apa terus warga pada biria badi ikhlas sedekian bani pangkat engkau bi kaki pangkat sahabat siddiqiyun para aulia arami apa aja lo terus warga lo takut di neraka apa pakon Allah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Uthman Sayyidina Umar Sayyidina Ali mubasysyaruna al-asyratul mubasysyaruna bil jannah berempan sahabat sebi kanjeng Nabi langsung kakireng surga kakireng surga ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm Uthman lakonin apa saya lakona kaki tak kira tak selamat lakonin apa saya lakona anakku apa bayin kaki mesti selamat celing sana pada kanjeng Nabi apa senteng lah sajun ibadah seken ke Allah padahal swarga le sabak yajuna paninggal bi Rasulullah amma pangkat sebanyak pangkat semabaan dia lillahi ta'ala tapi terus swarga boleh lillahi ta'ala takut di neraka boleh lillahi ta'ala tapi terus nasib boleh lillahi ta'ala tapi terus selamat boleh ada ikhlas karena Allah nak bakuntut cuan berdeselo ikhlas sama sekali ada Allah nak terus ramai tahlil lapar ya tidak boleh lah tentang kelah pangeran ada king lapar arami ceramah bisa arami dakwah teroya lama mahmadatun minan nas yang bari ben ingin kena biasa orang kadang kakek kadang abak dia tentang dalam masalah salabat ngas teteh selabat mengalak selabat berarti ikhlas ke orang lah benengak dia membahas senang ben mun mutal riya kakek cak hujjah cukuplah orang semocak suruh jangan pada tetangga pas suruh tahlil Pak Abid pas suruh baca surah Al-An'am di awal ke akhir pas cek pengakan peleman lillahi ta'ala nah celing ingat apa tuan rumah sama model ngak dia ikhlas encang jadi in ajri illa ala Allah Al-Quran engkau lo minta ongkos kau coba saya cek tafsir secara umum menikalan orang salah ongkos salah kelero sahabat lamba ongkos ambek ke waktu nampain jadi tolong tafsir kakek lah cuma jangan tangkan membaca dari as-salah dari ada roh belanjanya kebudi baca beri ulah aing setetes ikhlas teritan sampai kita roh aing bingakan kinang roman meminta dakulan ni kalau ikhlasnya mana mulai sekelangkung nega kula macam sekelangkung kau yang akhlak dari kula wailah sampai lo oleh ngarep sekelangkung kula nega lezat rezeki ya tunya nega apa yang hari ya Islam dulu nah Te'arin arame te'arin pola na juja maca kan dia araba kake mela te'arin pola na gula jamaca tapi tanyakin araba me maca Allah kana ikhlas cek botol kelero kena ada banyak orang-orang motor aju ngalak selabat ada ngalak ria cek putek pikiran artinya jadi abali boleh kada kathirun su'aluhu idza umitatis shalah
wa qubilatir risa wa yuba'ud din bi aradin yasirin minad dunya. Tu pun kanjeng Nabi deki saling ada dengan akhir zaman. Sebagian riwayat tilka ayyamul harji, kila mal harju ya Rasulullah, ajda kina akhir zaman tepang hari-hari harjun. Sahabat lo tak ngekali apa harjun, kenapa harjun? Kanjeng Nabi jawab, hina la ya'manur rajulu jalisah, ketika situ moreng toju lo percaya ke bareng toju nah dari orang penuh kelaban kemunafikan. Setemira ada ku biru make ke bareng dekat lo percaya dara. La ingat riya, ketika tengka ngak riya yang jurakin uzla bi ulama. Untuk apa belum bi orang sering kaki ke bareng toju lo percaya. Setia nyaman deku kaki kalakal. La hadis ngak riya, ada hadis sekabai dalil tentang uzlah. Tiga kecap tentang uzlah, jangan langsung tolak apa pak nang Roma lo zaman modern nakin keluar. Aru bahasan lain deki tafsir bi ulama uzlah riya. Keng kaki mau terus ngerti masalah, pengerti kalau uzlah apa dalilnya? Apa dalilnya? Nak kibur berbahadis. Jawabun Imam Sufyan Ats-Tsauri nang ilmu hadis dua adalah Sufyanaini, pada Sufyan Ats-Tsauri, pada Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ada sepuan lahir zaman sahabat, tapi lo sempat akhuru dak sahabat. Masa sahabat terakhir tahun 100 Hijriah. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mun tak kaler lahirakin tahun 97, 3 tahun sebelumnya Sayyidina Sayyidina Tufail akhir sahabat sampai situ. Ketika umur 3 tahun kika anak sahabat ada lah. Melana guru dak para tabi'in, ada santri Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Berempat tabi'in kemuka zaman jariah. Pada Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri nang Kufah, nang Irak. Amma Sufyan Ibnu Uyainah sama abaan tabi'in dia. Situng derajat tapi ngodeun. Ibnu Uyainah ari santrena Imam Ats-Tsauri. Sufyan Ibnu Uyainah ngaji da Imam Sufyan Ats-Tsauri. Keduana santrena Imam Malik tapi. Imam Sufyan Ibnu Uyainah santrena gela adik murid, siapa murid dah? Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, tabaqat ruwa kafi. Tabaqat dari Imam Ibnu Hanbal, Imam Ali bin Al-Madini, tabaqat ada ngaji da Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Jawabun Imam Sufyan Ats-Tsauri, wallahi alladzi la ilaha illahu laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Demi Allah saya tak ada pangeran kecuali Allah. Zaman saya demi Allah la terbuka bang labang untuk uzlah. Ada pun Imam Sufyan Ats-Tsauri abad kedua zaman tabi'in. Imam Ghazali atau Buakin munang zaman rumula oleh uzlah, fama dhannukum fi zamanina. Pada orang mengukuhkan ng zaman setia. Jabuna Imam Sufyan Ibnu Uyainah ketika apangki ban Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala ausini kiai kula pesanin. Qala Ats-Tsauri wa tabu kiai nagala aqlil min ma'rifatin nas. Cenyak banyak ya kenal di orang. Iya. Setenja lebur viral. Lakala sengaja terkenal lah. Lamba pesan tabi'in aqlil min ma'rifatin nas. Cenyak banyak kenal di orang. Karena pada ulama qala ama kana fil khabari akthiru min ma'rifatil mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Kiai panapa kanjeng Nabi lu ada bulan ba cuma kanjeng Nabi surawanya bareng saben re mukmin andi syafaat pagi.
Bagus pun Imam Ats-Tsauri tara la ahsibuka ra'aita ma takrahu illa mimman ta'rif. Kau cak maturna kaki lo sadar ya Ibnu Uyainah bareng senyakin kesakih orang perkara senyakin ke kakih lo kira omber kecuali dari orang si kenal bi kakih. Mungkin ya senyakin kakih lo kira orang Maroko lo orang Brazil senyakin kakih orang rumbar kakih. Jadi akthir min ma'rifatil mu'minin segala umum Kanjeng Nabi suruh banyak orang mukmin alil kamal orang mukmin sesampurna imana. Syukur bareng melana Imam Sufyan Ats-Tsauri paling termasuk di ulama selok patai lebur kenal bi orang nyak banyak dah. Sampai sebut Imam Sufyan Ibnu Uyainah faraitu fil manam ba'da wafati engko atemu boleh dalam tang mimpi sampurna tang kiai Imam Sufyan Ats-Tsauri saya faqultu ya syekhana ausini kiai engko pang rasana haji pangko atemu bi Imam Sufyan Ats-Tsauri sampurna saya faqultu ausini kiai kula wasiyatin kula qala bakun wasiyatu lamba aqlil mim ma'rifatin nasi mastata'ta. Uyainah sakalar ya banyak kenal bi orang fa innal mukhlisu syadid orang ikhlas sekone nak banyak orang teman kepentingan lo asampun bi Allah ateman ke ngala keuntungan di kaki ateman ke ngakalenna orang ikhlas ada sekone tu boleh kiai. Sanset tu Imam Sufyan Ats-Tsauri temu atoles elabang delma. Jazallahu anna man la ya'rifuna. La jaza kadzalika asdiqana. Materi bersebagus orang yang selalu kenalkan kok. Amma tangrung bareng sekenal lah materi lo ibadah sebagus bi Allah Taala kaki. Ada kinaya beniatu aki coba ke bareng benih kinaya betapa bahaya na bareng jazallahu anna man la yarifuna wala jaza kadzalika asdiqana amma tangrung bareng mantel lo bersebagus bi Allah ku sabuna Imam Sufyan Ats-Tsauri wa ma adana iqtu illa minhum adan illa minhum lo toman depak penyakit kesengkok kecuali dari orang saya kenal kesengkok saya kenal bi sengkok iya karena orang selok kenal melan bi Imam Ghazali nang bidaya bada akhlak bi orang selok kenal majahil bada akhlak bi orang apa ma'arifnya apa kenal tapi lo akrab kenal dalam Facebook kenal dalam media kenal ring di maja orang Bangkalan engkau kata ngapa long nang majlis tapi kalau akrab aja ma'arifnya mereka apa kalau kita kajian otak bagian kenal rob bada asdiqa kepada ketemur bi kakek milana masjid tedara bila mak iblain sebut Imam Sufyan Ats-Tsauri jazallahu annal khaira man la ya'rifuna. Aduh mantar bersebagus orang saya tak kenal kesengkok. Jazallahu annal khaira man laisa bainana wala bainahu wuddun wala ya'rifuna. Jazallahu annal khaira man laisa bainana wa bainahu wala bainahu wuddun wala nata'arufu. Mantar ibadah sebagus orang selalu andi hubungan kanca bi engkau laisa bainahu wa bainana wuddun wala nata'arufu. Cabun kiai fama sabana hammun wala nalana adan illa minan nasi illa man nawaddu wa na'rifuhu. Engkau lo teman sakian bi orang kecuali bi orang setahu ben kenal kesengkau. Engkau
Ari isyarat ataupun ulama apa kena bahwa uzlah dia dapat lah zaman naik kuat. Jawabuna Imam Fudail bin Iyad, hada zamanun ilzam fihi baitak. Ada zaman tak kerja keluar di mana. Ongkot ilzam fihi baitak, wahfad fihi lisanak, jaga lisanak, wa akhfi makanak, pasamar tempat ngerem, wa khaf wa khudh ma ta'rif, kalak bareng setau, wadak ma tungkir bareng salah hubung di kaki tak usah urus-urus. Artinya pun Imam Fudail bin Iyad, rukurun Imam Bukhari. Ada yang ngasih kena zaman penuh fitnah. Lah tabun ulama, tabun ujung Nabi ngaria, ada saya gabai apa mana? Saya gabai landasan uzlah bi para ulama. Subhanallah. Imam Abu Ubaidah Abu Akid matain sabuna sum fid dunya wa aftir fil akhirah. Kaki apa setunya ya? Deki mau kanang akhirat. Sabuna kiai wa firra minan nasi firaraka minal asad. Kaki mau temu bi manusia buruh pada bi buruh na kaki mau temu bi macan. Ada kinaya dari uzlah nang akhir zaman. Sabun Daud At-Ta'i, sabun Imam Abu Ubaidah Daiki ada Abu Akin. Iya kira Daud At-Ta'i sari Abu Akin firra minan nas firaraka minal asad sufid dunya wa aftir fil akhirah. Amma Abu Ubaidah Abu Akin dan Abu Ubaidah abadabuna ma ra'aitu hakiman illa qala fi aqibi kalamihi. Sapan ulama, sapan pujangga saya temu nengkok mesti mesen. Amasana in ahbabtu alla tu'raf, in ahbabta alla tu'raf fa anta minallahi ala bal. Mun kaki lebur terolo ikan nalah berarti kaki dah pandang di ajunan Allah. Mun kaki andik bangalebur terolo firana terolo ikan nalah bi orang terolo iyel leke bi orang saya kelebur kaki ria fa anta minallahi ala bal. Kaki andik situng pangkat ya jun Allah. Ari kapi atas ada kan di uzlah. Labi ulama itu buakin uzlah ya engen. Ada dina Imam Bakri Dimyati itu buakin. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam anna an-nasa fil uzlati laysu sawaa. Oh dengan sampian sungguh manusia dalam uzlah dalam mencel tak ada pasira manusia panika pa ada. Bani kor-sokor manusia sekapina mencel lah. Mela tidak segala mun takilok marte masalah cek langsung tentang. Ayo pelajari uzlah sehingga kita tahu tadila ben tahu pandangan para ulama salaf. Celing tafsirna. Sebut Imam Bakri, Uthman, Bakri satu. Wa'lam anna an-nasa fil uzlati laysu sawa'ah. Faminhum man la hajata lil khalqi ilayhi fi ilmin wa bayani hukmin. Panika setengah dari orang tining orang la hajata lil khalqi ilayhi, tak ada hajat ikan di makhluk selain ilahi dak ke orang. Beda orang ni lo ikan perlu masyarakat saja. Ada pertama. Fi ilmin dalam ilmuna lo ajar nabi orang lo ikan perlu ilmuna. Wa bayani hukmin lo ikat terroki ayo tabah orang gelap di masyarakat untuk nerangki hukum. Ia mun bahasa kita bani ustad bani kiai bani orang cer ngajarin lipan Quran lo ikat perlu apa bi orang. Fahadzal aula lahu fi tafarrud ya. At-tafarrudu fahadha al-aula lahu at-tafarrudu. Tining kak dinto panik kecining selebih utama lahu ikan di hada at-tafarrudu tining mencel. Orang sama model ngak dia. Orang sama model ngak ria tu ada lebih utama untuk lo apolo lebih orang. Kaki nengan nengan mana di masyarakat lo ikan parlo.
Ingat lambat kitab Minhajul Abidin, siapa senyapa Minhajul Abidin pembahasan uzlah Imam Ghazali tu. Setiap dapat agak apa? Tafwid. Masalah tu tawakkul wa tafwid. Amanah masalah uzlah ada Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin tabuakin uzlah dia. Kadang orang mereka nak lari bahasa. Lo ikbar lo di masyarakat situng orang alim tapi lo ikbar lo. Otak secara umum monusah. Lo ikah haja dia orang, lo ipentana tolong menatik taruh. Lo ipentana tolong manja, lo ipentana tolong ada Pak. Bernastet ada orang sama model ngari ada. Ha? Ada kebanyakan orang yang dipangkat aja kebanyakan. Kita lo tahu tak pun Syekh Tariq Sardar kaki terkanya kecuba ke orang. Ku tahu ke dalam dadan orang bahaban. Rubba as'ata akbar law aqsama Allah ala Allah la abar. Banyak orang kena la yubahu bihin nas. La yubahu bihin nas. Bi orang lo celing masyarakat. Gelanon bi-lebih masyarakat. Lo pentai tolong dalam sosial, lo tanya hukum dalam syariat. Apa ya? Kepada katanya mau ada orangnya apa? Ke ngaju rakyat tang kampung. Ada yang ngaste tidak orang model ngaria, ada kadang orang yang dipangkat ya jun Allah. Ya kita aku tahu tu. Reng wali kadang lo arah saja abang wali. Bani sejen reng wali tahu je abang wali. Bani sejen orang yang dipangkat ya jun Allah Taala paham ilham bi Allah kaki bi makanatin indi. Kadang ada orang lo arah saja. Innama tunsuruna bidu'afaikum. Lambat telah ngaji nang madrasah soif, nang musim soif, musim panas sana. Ketika kembali ke musim panas red, perei 4 bulan ada kiai molang. Kecuali nang madrasah buka, nang Abu Said Muhammad perei libur nasional. Nang Syekh Muhammad Ismail libur. Keng se pakuna jalan nang majlis saya Jabir Jabron terus hakim ni potong si Ali Jabir. Dari kia si pakuna jalan Syekh Makki nang Masjidil Haram ada sopu. Lagi si pakuna jalan nang madrasah Saulatiyah ajian dari pagi sampai zuhur. Kocak apa namanya pengajaran musim panas. Ya waktu ngaji ngak dia karena ngakui tempar ngak dia kene keng lancung terus ada madrasah besar subhanallah. Pada santri lo ngiba kitab. Di kampung ngak dia, kampung dia. Tunggu kita. Kita akan tahu mana di kitab ayam ngoreng melanak senolis sekadang. Ya teh di Roma lo ngiba kitab kamas kan daya. Isi bangkit. Jadaya kedua ini. Innama tunsur bidu'afaik. Tabun kiai. Innama tuftahu bidu'afaik. Kakek buka bi Allah Taala kalaban orang selandi apa ngak dia. Ha? Kadang santri kepada kata loading. Warid ngerti warid warid. Loading. Loi pentaien keamanan, loi tayang pentaien, ya, loi soro ngacer, loi soro tukang tanah, cokocuan badan. Ada innama tunsuruna wa tuftahuna bi du'afaikum wastete kena doa ngeruas sekadang muka de ilmu kaki. Allah. Doa ngeruas sekadang memenang de perjuangan. Ada ngastete. Islam kan mereka ikhlas. Tapi kadang tahu Imam Ghazali orang yang kalau kebutuhan di masyarakat, ayo kaki uzlah. Uzlah tapi Imam Ghazali dua, imma kaki nang romanah, jauh hubungan di orang sekali-kali. Mohon pada orang santri nak kaki bisa ngaterakin nasib setia. Pada sebagian dari habaib teridina. Itu betul mohon. Area uzlah lo keluar berapa tahun lah 10 tahun lebih nang jabat nang kamar
Lah kita lo tahu ingat apa? Kengcek sangka cuba kan? Karena memang ada badan yang syariat uzlah. Mereka andi ada jajak segala, ada lengkap lah ulama. Orang yang ada ilmu, orang istiqamah, orang yang lemari-mari uzlah ke Allah Ta'ala. Sebut Imam Ghazali ketika uzlah ini mah pele dua kenangan anu cuni kamar cek keluaran mun beda orang ngatra kita eren keluarga santri alhamdulillah mun ada kaki entar ke pasar tuli boleh cek tabi orang ada ingin kena kontik apa apanya mana ketika apa zaman rosak ancur atau labuyan kaki muna polombi orang rosak ke mana ada ya Nabi Imam Ghazali ada bisa umum karena orang tapi Sufyan Ats-Tsauri imam ada mulai lambat muka bang labang uzlah artinya bisa jadi situ orang lo mampu apa lo orang ikhlas karena Allah biar Allah Ta'ala buka robon orang sekapina pamberem pandi ulama tahu deh asli buat ke kita ke kaki lo roberi ya pendengar para ulama ulian Allah padang kalaban tabiat bersara benaudzubillah hewan celeng ria apa macam tabiat pada orang saya telah bengkang apa hari aulia dah mesti kuwatan ada orang arobang hari orang bengkang lo mampu keluar nang dalam imma ikamar Imam Ghazali ngaria otak bekaki burung dak kabar usil jibal entar dak atas gunung nang desa Imam Ghazali kaki mun nang dina ikamar engain kaki wajib Jumat engkau makin nang Minhajul Abidin membahas ngaria sapendera engkau pulang bik sebagian teng orang nah bapak keluar lap mahelap pangucap apa jang di Mekah apa jang di mayengen ada sebut kitab Imam Suyuti salah satu maulian Allah semana Jumat le ke Mekah ke Mesir wan diman kata lah bi orang san Imam Suyuti sampean lo mungkir san bada ulama zaman di atas 10 sampean Pak Imam Suyuti dari Suyuti di ulama banyak ngare ngale kuat balap mahelap balap keluar di Roma dah kalau Jumat jangan Jumat di Mekah ke bala Mekah bi matur ni ka kacek le macam Allah Ta'ala lo repot karena Imam sahabatnya mana Ibnu Daqiqil Id sandi Mujalatul Muhtaj saran kitab Minhajut Talibin di Imam Nawawi Daqiqil Id Azhari Mesir ketika bi Imam Ali Khawwas nah cerita melolo cerita akhir itu Khawwas dia melolo padang orang lu apa aja gelanut mainan bila kanak engkau ngeding cerita di sektorik sardarnya ada muka kok nang kitab temu dar motoran bila kanak di kini jok lo hulu tanah akhirat Imam Ali Khawwas Imam siapanya mana Imam Daqiqil Id Ibnu Daqiqil Id faqih fuqaha Syafi'i istiqamah qala Allah qala Rasulullah ngajar nang Azhar ngimamin Masjid Jami benar lebat nang ria tu kan tok ka ke Khawwas nak bakana lo apa aja menak kana engki reng mololo ngak dia pen kata baca nanti 5 kali tukar ada tukar belajar ya ke ngares itu kanen Ali Khawwas ke Imam Ibnu Daqiqil Id itu kanen ya bane tawab bane cek pas pada kiai itu ke kia kena ada bola bangkok deki ngaltok kia lah lain aro Imam Daqiqil Id mun sigigir kaki jo Khalid nyaman rek sabane ngeen berarti Islam boleh tukar melolo Imam Ali Khawwas dia kiai remek ngamuk melolo akhir apa kana uskut wa illa la ufarriqanna daqiqak ambu kiai ekoca Ibnu Daqiqil Id Ibnu Daqiqil Id put lemput tepung pote ada ekoca ada dari no genteng nur akhirah ambu
kaki malu ambu pancor pom tepung ngapotin aja. Aja tempat macam sopu keluar Ibnu Daghil tong kelat dan ngalak resep zimbil. Karena ki keluar di masjid amlencu untuk keluarga nah. Artinya ketika anakku kikir orang itulah ahli khawas ada kesempatan untuk kikir boleh auskut wa illa la ufarriqanna daqiqak ambu ke ada kita pengal tok potin lagi mulai baca dia na ambu sampean sekoneng celeng lagi kan dia bahasa setia na yang gak keleng meleng mam ambu mam pekoneng aro engko ngalak diri yes ngong kikir nak kana ambu kake koneng deki mon kikir iya mon seki koneng ambu deki tak jalan ia ngalak diri kok istilah bahasa akhirnya kuntuka ketika tu kau cungka akin ngal kau dah alam lain aming gua naleng-leng aming gua naleng-leng nang alam dia gambar ketemu lok nemu labang kambang kok ambil akhir kata orang kene cow tabang nang padang pasir akhirnya ngocak kula kak kamah wae ngocak siapa semakan nak kake cerita dia ada kake ntar ka sedekik ibadah musalla dekik ibadah imam tekuin imam justru bisa membeli kake ketika entar ke musalla adon teh imam bisa abida dan yang kamat wajar assalamualaikum warahmatullah calmak di bodeng engkau ingat ada setorik sedaya astana engkau ingat aku billahi alaik demi Allah tolong babelaki boleh aku dari alam sana tu oleh Imam Ali Khawas banyak ulama dia ketika yang tak laki boleh dapat dak waktu sekelak kilaku ki omber matahari cekak bi sekeras ke imam sekun mana artinya apa kaki cak ngocak cak lap mehelap Mekah nika menengkain tok apa namanya kain tok duhur kayak sekelok Jumat bang ngocak Jumat ke Mekah hari bahasan reng awam bahasa sufi lo ngaji ya Allah Ta'ala rem melebar pumeh makene pumeh melebar waktu makene waktu Allah segosokan ilhayalakin Sayyidina Uthman serokaat hatam Quran pamberempan ulama 40 kali dalam sehari emang semua kaki catanya dia di mana bang kata kaki aja lo bisa biakal lakin biade dina saya percaya bi Imam Ghazali kaki nang Roma mon kaki lo mampu mon balesat ngerem alhamdulillah tapi kaki mon mampu saya ngak Jumat lah apa senang Ghazali kaki Jumat berjemaah dekik boleh ke Roma nah kencak hubungan di orang kecuali Imam Ghazali macam kecuali illa Imam Ghazali kecuali kaki mon ke masjid rosak ke mana kaki mon jalan ke masjid Yembong sana bak masjid Apolong bi orang ada rosak ancor kaki hari halal hanya mana hari kocak al halal engkau bi kaki lo bisa ibarat dia karena benih terus ketika situng aulia orang sandi otabat orang yang dipangkat ajun Allah bisa jadi lo dapat derajat aulia kan bi Allah Ta'ala ketika Apolong bi orang lo bisa lo nerima berhubungan sekres kalau ikres sampai bi kaki tu saya punya Imam Ghazali mon kaki ngak dia silahkan kaki lo ajum ariel betul silahkan kaki lo Jumat ero mana tedung atau zikir ibadah ke Allah apa jam tu hore kamera masjid pikir ero mana aja masuk udur Jumat tahu Imam Ghazali mela nang estetik kita reng awam mun bade orang model-model ngak ada langsung tentang sejanjang kaki nang ati nak kaki lo andi kewajiban untuk ngukumi orang jurua amma orang ruak nikah tetangga kuliah kecepon cuma aja urus orang bi Allah mun lah kalau orang pangeran ya bismillah bi pangeran tapi saya ngak geng lap mehelap saya ngak lo ikhlas saya ngak geng ada model urus orang je bi Allah Ta'ala tu nang mana tu keluar ada Imam Ghazali
Ada orang ketika uzlah. Si nomor 2 langsung ada belan kaki keluar, singkain orang. Ada ki akhir zaman dah. Qala dia wa adamul mukhalatati ban tak ada nak polong illa fi jum'atin au jama'atin au idin au hajjin au majlisin au majlis ilmin au hajatin fi ma'ishatin la budda lahu minha. Ben tak ada nak polong kecuali pajang Jumat atau berjemaah atau talasan atau haji atau majlis ilmu. Murka silahkan kiai. Keng sampean banyak hubungan bi orang, mun sampean dapat ada derajat nikah. Subhanallah. Au hajatin fi ma'ishatin atau hajat di dalam penguripan kula nak ke pasar, silahkan ke pasar. La budda lahu minha, tak kening kunten lakukan di orang dari penguripan. Jadi sifatal, sifokal melolo, sifital melolo, si inti melolo. Silakan hubungan bi nyabut apa ruh. Silahkan. Wa illa ada, wa illa berlamun sepenikah, wa illa berlamun tak bersenikah, artinya benih nang Jumat jemaah, talasan haji, pengajian, pasar, benih nang riah, fayuari syakhsahu, maka masamar basir orang, dak kecengker dengan orang, dak aban orang, wa yalzamu kunhahu kinnahu banna tamanna orang dak karomana orang ai mahallahu tagasramana orang. La ya'rif wa la yu'raf, tak oneng basir orang, bentak ikau onengen basir orang. Ari uzlah tara. Fa in arada adama mukhalatatin mukhalatatihim albattata la fi jum'atin wala jama'atin wala fi ghairihima lima yara fi dhalika min maslahatihi wa faraghi qalbihi falyasir ila mawdi'in la talzamuhu fihi aljum'ah. Maka lamun akar pasir orang kata ada nak bolong tak menusah albatta sekali-kali kiai kulamun ki irama ki abolong bi orang Jumatan yang berjemaah nang pengajian lo mampu kang maah nang irama. Ada sebagian pendapat ulama wajib Jumat wajib Jumat. Jabuna Imam Bakri satu sandi kitab I'an dari Arab betul wakin dak remak fal yasir la fi jum'atin, maka lamun akar pasal orang dak tada ngapolong ka menusah sekali-kali albattah la fi jum'atin buntan di dalam Jumat bentak berjemaah bentak lain sedua arami londa apolong bi orang ada illat lima yara fi dzalika fin maslahatihi wa faraghi qalbihi, karena pereng senengalen basir orang di dalam kali sebut dari masalah orang wa faragha qalbihi ban ku sungah aten orang kiai ku lemana polong bi orang langsung lo ingat ke Allah, langsung kula aten dijajak rancak pereng maksiat. Nadang Roma wajib Jumat, dak remak fal yasir sama jaca ada basir orang ila maudin sampai dak tersitung tempat la talzamuhu fihi al-jum'ah, tak wajib dak orang fihi dalam kenangan pada Jumat wal jamaatu ban jamaat kal berriya agati padang pasir warusil jibal ban koncok-koncok gunung in amina ala nafsihi min tala'ubi syaitan, lamun selamat basir orang atas saban orang dari in main setan wa qawayatihi ban coba setan wa min adiyati ghairi syaitan ban dari penyakit lain setan min bani Adam dari anak Adam. Ada kangke molok mampu nang romana ki apolong bi orang ningke sampai ada kenangan selalu wajib Jumat. Tapi Imam Ghazali nyebut nang Minhajul Abidin nang romana karena kaki dalam tengkang ada berarti kaki lo wajib Jumat, kaki barang bi orang sakit king saking lain aju sakit nyelok sakit ke tengah sakit ke pelengan kakinya lo nyabut ruhanian lo bisa ambil manusia mau dia lebih utama karena manusia lebih nyabut lebih betul dari manusia kita. Tapi Imam Ghazali dua di saudara mempersilahkan ayo keluarga dak tempat selalu wajib Jumat deki Imam Ghazali ingat. Tapi ingin dia mau selamat dicoba setan karena orang mau ketibi ada kadang coba setan lo ambu coba dia apa orang ketibi nengate ada setan ujub ada sebagusan di orang ada penyakit mungkin selamat dari rampok dan semacam. Walakin al-awla lah al-julusu bainan nas ma'al nizali anhum illa fi ma taqaddama li annahu ahsanu lah.
Tetapi nanti ini lebih utamakan di orang yang tojuk yang ternama nusah, tapi lebih saya kaki romana. Tapi ma'ali tizal asar uzlah anhum dari orang kecuali fi ma taqaddam dalam barang sabun kada li'annahu ahsanulah, kecuali nang barang selakala penting ada lebih aja ke kaki lebih selamat dak fitnah. Jadi silahkan romana dekik kaki mau Jumat ke orang yang cak hubungan. Jadi ada kena pada pangkat apa cilik. Engkau ingat ada salah situng tabu Nabi Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, Syed Muhammad Atabu pada makom baqa. Makom baqa dia ia tas makom fana. Aulia dia kan banyak makom. Bada murid terus awal ada tireng kewalian. Deki atas bada fana. Fana dia orang ketika kena rosak petana akal benjiwana bahkan petana karena Allah arif anaknya mana pikiran lo normal peten ancur apa hudur ke Allah lo ngatelak perang kecuali asangkung ke Allah benih pas Allah mesitu benih orang fana ada nak berna seberak kok bisa kok nangis lo bisa bentak tang matang yang reng betul saya kan tepat ada orang Allah bada yang fanari ada ngana ada gelanon kila ngareng kila abang kang kapus fana area abang campur di masjidub dia benar fana jadabahullah tarik bi Allah Taala ada pangkat satasan dalam keberadaan akal kalau pada bi satasan sehingga tapi orang Allah maksudnya dereng gila lain boleh dereng gila bi mobil bi sebi kalau reng stres dia benar bahasa kita lalang fana lebar di atas fana dia ada kepada ke timur biasa fana ruusil jibal di atas gunung hutan ke bi Allah londa ada manusia nyupit lampi ada pentah di selebada bada pangkat tu nawi satasan apa makom baqa area berlin reng walu degi segi asal mun abang nambah ulama teti morok boleh akun morok mun abang nambah cekeng ni pasar mun nambah abang pemerintah di pemerintah melana nang sarana apanya mana salah situng naduman tasawuf ni saballah Allah baik ya Allah salah situng wali mastur ni bani ko tu wali orang wali mastur ni bani ko tu atup tutup kalaban lo kenal bi orang bani jadi orang padang orang lo pati gena ada orang ngesak bani ro melolo kadang tasattara bil wazir kadang tutup abang nanti pemerintah kadang saya kecambi orang ni nana tu Syekh Tariq salah nakik saya ngak cuba sangka ada orang kita mau kami apa dohir be baru saya tasattara baru saya tutup kelaban tadi pemerintah baru saya tutup kelaban ada barang haram sebut ulama baru yang wali atau tutup amba tiba gelanon tiba ajim tadi Masdete kena masdete kita ayat cariin mutasawuf benih nyalakin goreng tapi mata paate dak goreng dak ke Allah ada ingin ada wa minan nasi qala hada ada apa namanya dulu pesan Imam Bagri siapa dalam sarana anding Imam Ahmad Malibar nang kitab Hidayatul Adqiya bahwa pembahasan pesan nomor betok sebelum pesan nomor sangat dia nomor belu ada surah uzlah siapa uzlah dekik nang akhir zaman secara utuh tapi ingin uzlah ada macam orang masing-masing seintina apa kana uzlah dia tingkat pada orang lo kebar lebih orang mungkin lakala abang lo mampu ada orang silahkan uzlah kalau keterlobi Allah Ta'ala ini ngeneng tapi ingin le mon lo depak de pangkat ria cak pak medepak tu fitnah deki de masyarakat kaki lo depak de pangkat uzlah pangkat kaki nyebaraki ilmu pangkat kaki ayo ngurus masyarakat pangkat kaki ayo ngurus madrasah langker cak lama uzlah
Aria telopuk dak pesan sadar orang kau tu ikhlas Allah. Mong kaki pakai ngelap mehela peria pas lah muuzlah asteke. Pai pelancong mau palok mandi palap mehelap ingin bi Allah kaki urus rejong tera ada bi Allah Ta'ala maha oneng apa ni tak ada kaki melan dari pangkat seroda pain kok bi kaki kita ki ngabahas apa faedah dengan di kok bi kaki ngaste teh hubungan bi manusia kata ngoreng dia menyingkir ba'aban dari Allah. Ada kita faedah usul kita. Ia mung kaki dapat lagu du malam dia atau ya usah. Ke mulut dapat cek pak medepak. Ngerti apa tahu apa mulut keluar. Ketemu la tu dia atane. Laga basar, la morok. Lakonen keng apa faedah kita ngaciria kita nomor tung paham bahwa sebagainya ulama andi makom uzlah hariah arti deki bahas yang apa akhir budi dia Allahu a'lam. Daya kia faedah kita belajar uzlah apa karena sejanjang ngastete kanjeng Nabi berbahadits tidak dari ada aru intinya saya ngak manusia ngastete apa dong bi orang kadang orang dia merosak ke kita anil mar'i la tas'al was'al wa absir qarinahu kan ya fa innal qarina lil muqarini tahdadi kakek orang saya tanyakin kakek bagus kakek becek lah tanyakin bareng siapa wah dekire tamu artinya ngasteti orang mereka nak bareng jadi nak penting uzlah karena intinya uzlah apa makhluk ria di sekitar kita merepot melo engak baaban ke Allah atau bengorengin dari ibadah kaki ada dua ilah tu ilah tu selesai tung merepot kita ke Allah pas ngorengin dari lancar ibadah berapa banyak sana baca duha repot biru repot lo bisa sana dikira repot biru lo bisa dikana uzlah buka di kanjeng Nabi. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhan arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma jahilna ya Allah la taqta'na 'anil ilmi biqati' la tamna'na anhu bimani' wa fina syarral qawati' والموانئ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل اللهم يا الله بارك لنا في شهر رمضان أعده علينا أعواما بعد أعوام مستمعين غير متفرقين سنين بعد سنين مغفورا لنا غير مذنبين. اللهم تقبل منا صيامنا ولا تردنا خائبين. اللهم أعن فيه اللهم يا الله وأعنا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وطيب الكلام يا أكرم الأكرمين. وأعتق رقابنا جميعا أهلنا وأولادنا وأولادنا وذرياتنا ومن معنا من النار. أعتق رقابنا من النار لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.